2026 January talni nui salmari fasalo 49 Chawmanu bai khobjaknai West Gobindabario BC Tankarayo Dalbidal Bodol Yakarwi Tipra Mothani Bana Romkha Nokhong Khongchukuni Khorok Michiburi Voter Borokno Tipra Mothani Bana Yakarwi Lamsugi Nahaka Tipra Motha Bodolni Adongro Abai Baksa Kerichugya Lukurogno Bangsa Konbor মোহনলাল চাকমা। আচ্ছা, আজকে যে এখানে যে কত ফ্যামিলির কত ভোটার জয়েন করছে? এখানে গোবিন্দবাড়ি পশ্চিম গোবিন্দবাড়ি পঞ্চায়েত টাঙ্কারা এবং বদল চৌধুরীপাড়া 3 পাড়ায় মিলে 9 পরিবারের 24 ভোটার আজকে বিজেপি ছেড়ে ত্রিপুরা মোতাতে সামিল হয়েছেন। তো আমরা সবাই পূরণ করে যান। তো এর থেকে আমি মনে করি মহারাজার হাতকে আরও শক্তিশালী হয়েছে বলে আমি মনে করি। তো বিশেষ করে আপনারা দেখেছেন ওনারা যে খবরকে বলেছেন অনেক মনে কিন্তু দুঃখ আছে তাদের, হ্যাঁ, কারণ এই সমস্ত বিষয়গুলো আমি আগের থেকে কইতেছি যে পাহাড় অঞ্চলের মানুষ বেশি মানে কোনো কিছু মানে পাইতেছে না। আজকে দেখেন রেগা পুরা বন্ধ, 340 টাকা সরকার দিব কইছে, আজকে আসলে 200 টাকাও এটাও পাইতেছে না। আজকে কত মাস ধরে রেগা বন্ধ, পাহাড়ে একমাত্র রেগার বর্ষা। আমি বারবার কইতেছি যে দেখি শাক কলা গাছ বিভিন্ন কলা তুর জঙ্গলের লতা বিক্রি করে কিন্তু কোনো মতে জীবিকা নির্বাহ করতেছে। আজকে রেগা বন্ধ, তো তার কারণে তারা আজকে বিজেপি ছেড়ে ত্রিপুরা মতে তারা সামিল হয়েছে। নমস্কার। bro phim lot la mina no agele no tripam thake tu musina মানে বিজেপি অফ থায়া খা জুই ইয়াকা জার্মানি নুয়া হে তাম ana ba ni sari ya nuru yang ki ba sing bijibi ma thang la tha no bjp phayang ke no kupom charia nun beriya hi sa ba ni ma sang na ma ta bi pro na ni ki ba tha na chung ma asisi ingken pa yo ji ne bole baka kupon rang ma ma ya ma ni diman ke na rang ma man ka na ingken no ku rang paso mari mi pore no kupon ma ha rang ma ya kupon ma ya khonale je rang pe ma re ga ba wa sa ma ku ya ku le rakoli lape ingken no tini bo parani mu tini tipram ta jonir pheka bo parani rokhe tangkare sudri paran na msu poribar phai halen ro তিন পরিবার 9টা বুথ তোতে 9 পরিবার 24 বুথ না হামবাই মিডিয়া তাকরকনো जों এই যে তিনি যে বিধায়ক সামানি অবত বমি সাথে সাতাম সাসং সাইমায়া কিন্তু বাস্তব নাইখানকায় পাইপ সিমি কানেকশন ফেজা কোনো তৈ করে আর তৈনি কোনো সোর্স করে লামানি সোর্স করে ওই যে 2021 ni Chawmanu to Gobindabario अब जे लामंग जने तमने अवश्य दास कम्प्लेन या खतम बंकाय और जे बने एकटा बीजेपी रो निकोजिशन कायसा बाहिनी तंग बाहिनी थ्रोते बर रांगमारो पुचा मारबो 6-7 बছর उनका ताव रास्ता कोनो क्लियर करन बो चिनी जों तिने जे कायसा बडन चौधरी पारा ते टांकाराय ते बुद्धि जय तीनटा पारामले कायसा जों इरो गेरुवा सभा बा उठान सभा खायो ओ उठान सभा न बो तिनी बीजेपी न नाइसले जे बीजेपी रो मिसा साओ प्रतिदिन रिनाय रिया कॉपी साओ 2018 आगे থেকে सामने तावबो साइनो तंगो हमा हे बाके वानसो बुबाग्रानि याग्रङै बस्काङ चिनी थानचाना आरसा शक्तिशाली करे बुबाग्रानि आरसा अंग खान बागै सु तांकारे बुद्धि जया चिनी तिनी ए पुइला न्यू इयर तिनी चालतो सराबो जॉइनिंग तो निनी लाल सरा जॉइनिंग तो गोबां एरिया न जॉइनिंग तो कारण के ए थके बुजा जायो अंग जों साइमाङ जे बस्काङ एदिसि चौमारियो जे बीजेपी रो सुइनो जे बाव बिपिन दे बर्मा चिनी राज्य बीजेपी जे साइ तो 28 नि जे नॉमिनेटेड दुइटा फ्री अबनो राज्य पालनते माखे मानाय बाकी किन्तु ऑल 28टा सि टिप्रा मथन नंनाय हियां खाखै हमबाय रिगनाय नायथक रिगनाय हामजानाय रंनि बागै नायथक ते क्वालिटी गाहाम रिगनाय
tabuk hatiwo belai rang klaibai no manthugui tongo manthogo yak bai takja rignai chamuthu risha kan boro manthogo ketal jorani machine bai takja naithok bumulni palini rignai tiprasha hukumu mari rangtang surang Chandrahar wakum toya kharu joto manthogo haike lirita tongsidi tabung no krungdi kan rubai te kan boro phal nokbai oro wholesale te khusra rignai risabo phaljago manthogo jerok rignai bania khlainai borok o phal noknino rignai risha wholesale tlangai bania bo khlai manai haike lirita tongsidi krungdi nikuma Agartala North Banmalipur near Yongs Corner Club West Tipra Mobile number 9862821223 Tekisa Kokdu number 87878315552 oblique 825891971 oblique 8119938 548